أنا أحب أتكلم بكلمة يعني ممكن سيدنا ومولانا الشيخ عبد الشكور يترجم لنا. أولا أنا سعدت أن أحضر في هذا المكان المبارك، وكانت سعادتي كبيرة عندما كنا في العمرة في شهر ديسمبر، وكان من طلاب الذكرى 2 معنا، هذا زيدان والآخر، وبحمد الله قرأوا في المسجد الحرام في مكة، قرأوا علي الإجازة كاملة بإسناد 40 النووية، وهذه نعمة من الله أن يأخذوا إجازة في الكعبة المشرفة. Beliau sangat bahagia dan menyengaja hadir dengan kebahagiaan yang sangat besar dalam majelis ini, dan beliau menceritakan di bulan Desember yang lalu melaksanakan umroh dan bertemu dengan 2 orang santri Az-Zikra. Yang pertama Ustadz Indra. Ustadz Indra ini adalah santri awalun dari majelis Az-Zikra, yang santri generasi awal dan sudah menghafal Al-Quran 30 juz, menjadi imam di berbagai masjid dan sekarang juga mengajar Al-Quran. Yang kedua santri kita Zidan, santri Zidan, yang mereka berdua mendapat hadiah umrah selama 1 bulan, dan ketika ada di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah kemudian bertemu dengan Syekh, dan mereka menghafal dan mendapat ijazah sanad untuk Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah yang disampaikan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. ثم الأمر الثاني الذي أحب أن أشير إليك أنكم أهل القرآن وأنكم أشراف الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشراف أمتي حملة القرآن، فلا يضاهيكم نسبا ولا يضاهيكم شرفا أحد إلا من حفظ القرآن وعمل بأكثر مما عملتم. Ya, yang kedua beliau sampaikan bahwa kalian para penghafal Al-Quran adalah para pemuka, orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Kemuliaan kita belum tentu karena nasab keturunan kita, tapi yang mengangkat kemuliaan kita, kebesaran kita adalah karena Al-Quran. Maka para penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang terkemuka, para pemuka, orang-orang mulia. أنتم أشراف الأمة وأفضل الناس في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوتي القرآن وظن أن أحدا من الناس خير منه فقد استحقر نعمة الله عليه. Dan berikutnya buat kalian pesan dari beliau untuk para penghafal Al-Quran. Karena kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mulia dan punya keutamaan dibandingkan dengan orang-orang yang lain, maka jangan sampai ada di hati kalian yang sudah Allah titipkan Al-Quran, kalian merasa lebih rendah, kalian merasa lebih hina daripada orang lain, tapi bahagialah dengan Allah telah titipkan Al-Quran di dada, di hati kalian. فحافظوا على هذه النعمة، وحفظ هذه النعمة أيها المكرمون من الطلاب والطالبات هو بتعاهد القرآن. Maka jagalah anak-anakku semuanya, karunia nikmat yang luar biasa dari Allah, jaga pada diri kalian semuanya. ثم الوصية الثالثة أيضا هي للمشايخ والمعلمين والذين يتصدقوا على هذه المجالس وهذه الدور، دور تحفيظ القرآن الكريم. Dan juga yang ketiga adalah wasiat beliau buat mereka yang telah berinfak, buat mereka yang bersedekah, berwakaf, para guru dan semuanya yang berkaitan dengan mereka telah mencurahkan segalanya untuk para penghafal Al-Quran. الشيخ والمعلم والمعلمة أوقفوا قال أوقاتهم لتحفيظ القرآن ولتعليم القرآن. Ya, buat mereka yang telah membangun rumah-rumah pesantren dan para guru, para mujahid semua yang berkaitan dengan Al-Quran. والمرحوم كيا الشيخ محمد عارفين إلهام أوقف وقته أيضا حتى يؤسس، ومن بعده مولانا الشيخ عبد الشكور، ومن أوقف أيضا الأرض، هؤلاء أيضا أوقفوا لتعليم القرآن. Mereka diantaranya guru kita Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan juga yang lain, para pewakaf-pewakaf telah mewakafkan hartanya untuk para
ahli Al-Quran, untuk mereka yang belajar Al-Quran. والذي يوقف ولو صدق قليلا للقرآن قال هذا أجره وصدقته لا تنقطع أبدا. Maka seberapapun yang telah diwakafkan, seberapapun yang telah dikeluarkan untuk pembelajaran Al-Quran itu, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti mengalir. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. من علم آية قال فله ثوابها ما تليت، يعني أنا مثلا علمت الأستاذ آية، قال هذه في أجري. الأستاذ بعدما تعلم علمها للآخر، ما تليت هذه الآية؟ قال تبقى هذه، قال أجر هذه الآية في ميزان حسنات صاحبها. ومن علم هنا ليس فقط المعلم، من علم، من سعى للتعليم، من أوقف ولده لتعلم القرآن، من أيضا أوقف مالا لتحفيظ القرآن، قال له أو يندرج تحت هذا الحديث المبارك. Ya, ada sebuah hadits yang menggembirakan buat kita. Man 'allama al-Qur'an, man 'allama ayat. Siapa yang mengajarkan satu ayat, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti mengalir untuknya. Misal, satu ayat yang diajarkan kepada satu orang, kemudian diajarkan kembali terus, maka pahalanya tidak akan terputus dan tidak akan berhenti. Dan berkaitan dengan hadis ini, bukan hanya mereka yang mengajar, tapi juga buat para orang tua yang telah mewakafkan anak-anaknya buat belajar Al-Quran. Mereka yang punya perhatian, punya kepedulian, membiayai untuk pembelajaran Al-Quran, maka semua termasuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan pahala tidak berhenti, tidak terputus. يعني أنا أضرب مثلا من التاريخ الإسلامي. الدولة العثمانية والخلافة العثمانية كانت تعطي الأشراف، كانت تعطي أجدادنا كل سنة كل شهر سرة من المال، تقول هذه لأشراف الأمة لذرية رسول الله. لكن يا كرام، وبقيت، قال هذا سر بقائها 600 سنة تحكم العالم. قال والذي يريد، قال وأشرف من هؤلاء، قال الذي ينتسب إلى الله، الذي يحفظ القرآن. فما دمت تعطي ولو قليل لمركز تحفيظ، لمعهد تحفيظ، اعلم بأن هذا يبقيك وينسئ في رزقك ويزيد في أجلك، بل ويبارك في ذريتك. Misalnya ada penguasa, mereka memberikan kemuliaan kepada zuriatnya baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini ada batasan waktunya, tapi yang tidak terbatas waktunya adalah pemberian itu kepada siapa? Pahala yang mengalir buat orang-orang yang berada dalam pengajaran Al-Quran. Maka sekali lagi, seberapapun yang dikeluarkan untuk mendukung program-program pembelajaran, pengajaran, termasuk para pengajar Al-Quran, maka insya Allah semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkahi hidupnya, bahkan Allah akan berkahi keturunannya. Akhiran, ila al-aba wal-ummahat, أبناؤكم بحفظ القرآن يلبسونكم تاج الوقار. حفظة القرآن هم أمان الأمة. قال جاء في الأثر أن الله ينزل العذاب فينظر إلى طفل يقرأ القرآن فيرفع العذاب عن الأمة. لذلك لابد إذا أردنا أن يرفع العذاب والغم عن الأمة، قال كيف ننفق على أبنائنا الذين يحفظوا القرآن، كيف نجعل أبنائنا ما شاء الله معهد الذكرى سندور وسنتول، معاهد كبيرة، لكن نحتاج أيضا جهدكم أن تكونوا دعاء لجلب الناس حتى يحفظوا القرآن الكريم والعلوم الشرعية في هذه المعاهد المباركة. Buat para orang tua, khususnya disampaikan oleh beliau, maka ayo dorong terus anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Ya, kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran, pernah dalam satu kisah disebutkan, ketika azab Allah akan diturunkan, ternyata tidak jadi karena adanya orang yang menjaga ayat-ayat Allah tersebut. Oleh karena itu, jangan merasa berat, jangan kemudian tidak berusaha
untuk mengeluarkan harta kita untuk anak-anak kita. Bahkan kalau perlu berjuanglah, berusahalah, jangan merasa lemah, jangan merasa tidak mampu. Keluarkan harta kita untuk bagaimana anak-anak kita menjadi orang-orang mulia dengan Al-Quran. Jangan merasa miskin, jangan merasa susah. Kenapa? Sekali lagi, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata beliau, pesantren Az-Zikra ini yang besar, pesantren yang megah ini tentu bukan tidak berhajat, masih berhajat kepada doa-doa kita semuanya, berhajat kepada perjuangan kita, termasuk dengan harta-harta kita untuk menolong kaitan orang-orang yang mengajar, belajar dan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Insyaallah musta'idin najtahid hatta nad'u an-nas ya'tammu ليأتوا إلى مثل هذا المعهد المبارك حتى يحفظوا القرآن الكريم ويأخذوا وينهلوا العلوم الشرعية من هؤلاء المشايخ المكرمين حفظة وعلماء أكارم. فإن شاء الله تكونوا مستعدين حتى تكونوا دعاء للآخرين حتى يأتوا بأولادهم وذرياتهم إلى هذه المعاهد المباركة. Ayo coba kita tanya, kira-kira siapa yang siap berjuang? Angkat tangan. Siapa yang siap berjuang untuk Al-Quran? Ini angkat tangan semua enggak ini? Siapa yang siap berjuang dengan Al-Quran? Takbir. 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 Salah satu caranya kata beliau, ayo undang sebanyak-banyaknya orang-orang, anak-anak untuk belajar datang ke pesantren Az-Zikra ini. Datangkan anak-anak kita, datangkan keluarga kita, datangkan tetangga-tetangga kita, datangkan anak-anak sahabat kita, datangkan untuk belajar Al-Quran di Az-Zikra ini. Insya Allah Az-Zikra ini akan bercahaya. Insya Allah kita bersama menjadi orang-orang yang mulia. Datangkan semua orang-orang yang belajar Al-Quran ke Az-Zikra ini. Barakallahu fiikum, jazakumullah kulla khair. وبارك في المدرسين وبارك في السيد الشيخ عبد الشكور. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة القرآن آمين. أن يجعل هذا الجمع جمع مرحوم، آمين. والتفرق من بعده تفرق آمين. معصوم، وألا يبقي فينا لا شقي ولا محروم بحرمة القرآن وبركة القرآن. آمين. هذا والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ala du'aikum al-khalis ya syekhina, syafakumullah wa afakum. Ikhwah, beliau sudah sampaikan di lain kesempatan kepada saya. Insya Allah beliau siap untuk mendidik anak-anak kita. Beliau siap mengajar anak-anak kita. Beliau dari Gaza dan sekarang istrinya, anak-anaknya sudah ada di Indonesia. Dan beliau juga tetap berjuang dari Indonesia ini untuk saudara-saudara di Gaza. Dan beliau ini sudah hafal Al-Quran ketika usia 10 tahun. Beliau sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Dan beliau sudah mendapatkan hadiah masuk sholat di dalam Ka'bah. Ketika beliau mengikuti musabaqah internasional di Mekah, salah satu hadiahnya adalah beliau bisa masuk sholat di dalam Ka'bah. Insya Allah kita doakan santri-santri Az-Zikra insya Allah bisa haji dan umrah. Bukan hanya itu, insya Allah ada di antara kita yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, demikian ini yang kami sampaikan. Jazakumullah untuk semua para pimpinan, para pengurus yayasan dan pesantren, para wali santri, semua para khuddamul ummah, semua yang berjuang, para santri. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan antum semuanya. Dan ayo kita terus berjuang bersama Az-Zikra. Jangan lupa hari Ahad pertama 6 Juli kembali kita berzikir di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Hadanani Allahu wa iyyakum. Nas'alullaha al-ulum an-nafi'ah wal barakat. Fa insyaallah semua diberkahi oleh Allah sampai kita berpisah ini dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.